اس کا نعرہ تھا آزادی، اپنے فیصلوں میں آزادی، ملکی پالیسی میں آزادی۔ وہ کسی کا بھی دباؤ نہیں چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ ہم اپنے ملک میں اپنے مرضی سے رہیں، اپنے فیصلے عوامی رائے سے کریں۔ اس نے اپنے قوم کے سامنے آواز بلند کی کہ ہم اپنے ملک میں ہی آزاد نہیں ہیں، بیرونی طاقتیں ہم پر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ جیسا وہ چاہتے ہیں ہم ویسے ہی رہیں، اور یہ بات ہمیں کسی صورت بھی قبول نہیں ہے۔ وہ بیرونی طاقتوں کے خلاف ڈٹ گیا، لیکن اس کا انجام عبرتناک ہوا، اسے راستے سے ہی ہٹا دیا گیا۔ ناظرین، اسے حسن اتفاق کہیے یا عالمی سازش۔ تاریخ میں جس لیڈر نے امریکہ کے خلاف آواز اٹھائی، اس کا انجام برا ہی ہوا۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو یا معمر قذافی، شاہ فیصل ہو یا صدام حسین یا پھر صدر ضیاء الحق، سب کا انجام ایک جیسا ہی تھا۔ امریکہ کو آنکھیں دکھانے والے کسی بھی رہنما کی موت طبیعی نہیں ہوئی۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے 5 رہنماؤں کی ذکر کریں گے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو امریکی سازش کے ذریعے قتل کرایا گیا۔ سب سے پہلے ذکر کریں گے شاہ فیصل کا۔ فیصل بن عبدالعزیز آل سعود سن 1965 سے 1975 تک سعودی عرب کے بادشاہ رہے۔ وہ 1906 میں پیدا ہوئے۔ فیصل نے نوجوانی میں ہی اہم کارنامے انجام دینا شروع کر دیے۔ حجاز انہوں نے ہی فتح کیا تھا۔ 1920 میں انہیں حجاز کا گورنر مقرر کیا گیا۔ 1934 میں یمن کے خلاف جو کامیاب فوجی کارروائی کی گئی تھی وہ شاہ فیصل کے ہی سرپرستی میں کی گئی تھی۔ وہ یمن میں بندرگاہ حدیدیہ تک پہنچ گئے تھے، اور اگر ابن سعود جنگ بندی پر راضی نہ ہوتے تو فیصل آسانی سے باقی یمن بھی فتح کر لیتے۔ شاہ فیصل بچپن سے ہی اسلام پسند جانے جاتے تھے۔ وہ اتحادی امت کے عظیم داعی تھے، لیکن ان کا انجام دردناک تھا۔ 25 مارچ 1975 کے روز شاہ فیصل سعودی عرب کے لوگوں سے مل رہے تھے۔ انتظارگاہ میں کویتی وقت بھی ان سے ملنے کے لیے منتظر تھا۔ شاہ فیصل کے بھتیجے فیصل بن مسعود اس کویتی وقت سے بات چیت میں مصروف تھے۔ جب وفد کی ملاقات کا وقت آیا تو شاہ فیصل اپنے بھتیجے فیصل بن مسعود کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھے تو اسی وقت بھتیجے نے اچانک ریوالور نکالا اور شاہ فیصل کو 2 گولیاں مار دی۔ قاتل نے پہلی گولی ان کی توڑی اور دوسری گولی کان پر ماری۔ شاہ فیصل کے ایک محافظ نے فیصل بن مسعود پر تلوار کا وار کرنا چاہا تو وہاں پر موجود ملک کے وزیر پیٹرولیم نے گارڈ سے چلا کر کہا، شہزادے کو قتل نہ کرنا۔ فیصل بن مسعود اس دوران اطمینان سے وہیں کھڑے رہے اور گارڈز نے انہیں گرفتار کر لیا۔ شاہ فیصل کو ہسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور جہاں پانی سے کوچ کر گئے۔ صدام حسین۔ سابق عراقی صدر صدام حسین بغداد کے شمال میں واقع شہر تقریب کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد کے وفات کے بعد ان کی والدہ انہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس چھوڑ کر کسی اور گاؤں میں چلی گئی۔ چند سالوں بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلے والد کا صدام حسین کے ساتھ برتاؤ اچھا نہ تھا۔ صدام حسین کے لیے زندگی مشکل تھی۔ محلے کے بچے نوعمر صدام حسین کا مذاق اڑاتے تھے۔ صدام حسین کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس عرصے کے دوران وہ قدرے تنہا رہتے تھے۔ 12 برس کی عمر میں انہوں نے اپنا گھر چھوڑا اور تقریب میں اپنے ایک چچا کے ساتھ رہنے لگے۔ اپنے لڑکپن میں صدام حسین حکومت مخالف مظاہروں میں کافی عرصے سرگرم رہے، مگر عراقیوں کی طرح وہ برطانوی نوآبادی حکومت اور امیر جاگیرداروں کے خلاف ہوتے گئے۔ 1958 کے انقلاب میں عراق میں برطانوی حامی بادشاہت کے خاتمے کے بعد ملک پر تشدد بحرانی دور کا آغاز ہوا، لیکن صدام حسین کے لیے 60 کی دہائی اہم ترین ثابت ہوئی۔ صدام پارٹی کے ایک سینئر رہنما اور ان کے چاچا کے قریبی رشتہ دار ایمو حسن الباقر کے منظور نظر اور قریبی ساتھی بننے میں کامیاب ہو گئے۔
1968 में इनकी पार्टी इख्तिदार में आई। एमू हसन अल बाकिर मुल्क के नए सदर बन गए। 1979 में सदाम हुसैन सदारत के तख्त पर बराजुमान हुए। फरवरी 2003 में अमेरिका ने दोबारा इराक पर हमला किया और इराक पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे के बाद 22 जुलाई 2003 को माजूल सदर सदाम हुसैन के दोनों बेटों को इराक के शुमारी शहर मोसल में हमला करके कत्ल कर दिया गया। सदाम हुसैन को 14 दिसंबर 1923 को हफ्ते के शब मुकामी वक्त के मुताबिक 8 बजे इराक के शहर तकरीब के करीब एक कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद इन पर अमेरिका की निगरानी में मुकदमा चलाया गया, जिसने 3 नवंबर को सदाम हुसैन को 148 कुर्दों के कत्ल के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई। मोमर अल कज़ाफी, जिन्हें कर्नल कज़ाफी के नाम से भी जाना जाता है, 1969 से 2011 तक लीबिया के रहनुमा रहे। वो 7 जून 1942 को पैदा हुए। रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका बनाने के बड़े हामी थे। इन्हें अफ्रीकी इत्तेहाद, जिसमें 53 अफ्रीकी ममालिक शामिल है, का सदर चुना गया। मोमर कज़ाफी ने भी इल्जाम लगाया था कि इनकी कत्ल की साजिश हो रही है। कर्नल कज़ाफी ने अपने आखिरी खिताब में कहा था, मैंने 40 साल या इससे भी ज्यादा अरसा हुकूमत किया। मैंने अपने लोगों को घर, अस्पताल, स्कूल, भूख की हालत में इन्हें खुराक देने में कोई कसर उठा नहीं रखी। अब मुझे फौजी तारीख की सबसे बड़े हमले का सामना है। ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं। मुझे मरने की ख्वाहिश नहीं, लेकिन अगर मुझे अपनी सरजमीन और अपने लोगों जो मेरे बच्चे हैं को महफूज रखने के लिए अगर मुझे मरना भी पड़ा तो मैं इससे गुरेज नहीं करूंगा। अपने इस तकरीर के जरिए मैं सलीबी जंग लड़ने वाले नेटो ममालिक को बता देना चाहता हूं कि मैं इनके हमलों और इनके मुजालिम का डट कर मुकाबला करूंगा। 2011 में नेटो और कबायली बागियों ने कर्नल कज़ाफी के खिलाफ जंग शुरू कर दी। 30 अक्टूबर 2011 को एक हमले में अमेरिका ने मोमर कज़ाफी को शहीद कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो लाड़काना सिंध में पैदा हुए। पाकिस्तान में आपको कायदे आवाम यानी आवाम का रहबर और बाबाए आईने पाकिस्तान भी कहा जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1950 में बर्कले यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में सियासियात में ग्रेजुएशन की। 1952 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में असूल कानून में मास्टर की डिग्री हासिल की। इसी साल मिडल टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पहले एशियाई थे जिन्हें इंग्लिस्तान में एक यूनिवर्सिटी साउथ एम्पियन में बैनुल-अक़वामी कानून का उस्ताद मुकर्रर किया गया। कुछ अरसा मुस्लिम लॉ कॉलेज कराची में दस्तूरी कानून के लेक्चरर रहे। दिसंबर 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। 1970 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने नुमाया कामयाबी हासिल की। वो दिसंबर 1971 से 13 अगस्त 1973 तक सदर मुमलिकत के ओहदे पर फायज रहे। 14 अगस्त 1973 को नए आइन के तहत वजीर आजम का हल्फ उठाया। 1970 के आम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात के सबब मुल्क में खाना जंगी कैसी कैफियत पैदा हो गई। 5 जुलाई 1977 को जनरल जियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। दिसंबर 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। 18 मार्च 1978 को हाई कोर्ट ने इन्हें सजाए मौत का हुक्म सुनाया। 6 फरवरी 1979 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले की तौसीक कर दी। 4 अप्रैल को इन्हें रावलपिंडी जेल में फांसी दे दी गई। जियाउल हक 1924 में जलंधर में एक गरीब किसान मोहम्मद अकबर के यहाँ पैदा हुए। जलंधर और दिल्ली में तालीम हासिल की। 1945 में फौज में कमीशन मिला। दूसरी जंग अजीम के दौरान बर्मा, मलाया और इंडोनेशिया में खिदमत अंजाम दी। आजादी के बाद हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। 1964 में लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर तरक्की पाई
और स्टाफ कॉलेज कोयटा में इंस्ट्रक्टर मुकर्रर हुए। 1960 से 1968 तक क्यूलर रेजिमेंट की क़यादत की। उर्दन के शाही अफवाज में खिदमत अंजाम दी। मई 1969 में आर्मर डिवीजन के कर्नल स्टाफ और फिर ब्रिगेडियर बना दिए गए। 1973 में मेजर जनरल और 1975 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाकर कोर कमांडर बन गए। 1 मार्च 1976 को पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर हुए। 17 अगस्त 1988 को सदर जियाउल हक बावलपुर के करीब टामी वाले फायरिंग रेंज में अमेरिकी साख्ता M1A1 और मुकामी तौर पर तैयार करदा अल खालिद टैंक की आजमाइशी कारकर्दगी देखने आए। बावलपुर एयरपोर्ट से इनके तैयारे ने 3:30 बजे परवाज भरी। सदर जियाउल हक के साथ अमेरिकी साख्ता C-103 तैयारे में ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी अख्तर अब्दुल रहमान, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अफजल, जनरल मोहम्मद हुसैन के अलावा पाकिस्तान में अमेरिकी सफीर ऑर्नल्ड राइफल और डिफेंस चीफ ब्रिगेडियर जनरल हार्बर्ड वॉसम समेत 29 अफराद सवार थे। तैयारे ने उड़ान भरी ही थी कि कुछ ही देर बाद फिजा में धमाका हुआ और जहाज मलबे का ढेर बन गया। जहाज में सवार कोई भी फर्द जिंदा ना बच सका। आज भी ये राय आम पाई जाती है कि इस तैयारे को बाकायदा प्लानिंग करके बम से उड़ा दिया गया। नाजरीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचिए। शुक्रिया।